जय जगन्नाथ दर्शक बंधु विक्षोभ विषय आपको स्वागत जनाऊँ आज पुणी न्यूज अपडेट नहीं आसी जोटा कि आमर भुवनेश्वर लोकेशन रे आमर नयापल्ली लोकेशन रे एबे होटल मैनेजमेंट बहुत गुड़े जॉब आसी जाइए जमीक से गोटे इलेक्ट्रिशियन पिला आमको दरकार जो मैंने भी इलेक्ट्रिक कम जानते रहा खावा सहित सैलरी 14,000 दिया गोटे रिसेप्शन पोस्ट अच्छी जो फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन रे बसिकी सबू होटेल सब जिन मैनेज करेंगे सहित आमको दुटा स्टुआर्ड पुओ पिला दरकार जो मैंने कि सर्विस करेंगे ऑर्डर आनिकी खाଇବା ନେଇକି ଦେବେ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେଇଠି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକେସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଲେରୀ 10,000 ଉପରେ ରହିବ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରୀ ରହୁଛି ରହିବା ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ରହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମ ଅଫିସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ହେଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ପଠାଇଦେବୁ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆମର ଟେଲିକଲିଂ ଟିମ୍ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ एटा भुवनेश्वर लोकेशन रे बहुत भल अपॉर्चुनिटी रोचे जो मैंने निजर कैरियर स्टार्ट करने चाहते होटल लाइन में इमिडिएट आमको कांटेक्ट करके आम ऑफिस को विजिट करूँ आज थैंक यू जय जगन्नाथ नमस्कार।